जी, आपका क्वेश्चन है कि आज के दौर में क्यों इतनी नफ़सा नफ़सी है कि हम लोग कुरान को समझ नहीं पाते। हम लोग क्यों इतने फ़िरक़ों के पीछे पड़े हुए हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये दीनी इख्तलाफ़ात हैं और फ़िरक़ों का तज़किरा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में है, कुरान पाक में है कि ये लोग फ़िरक़े में पड़ जाएंगे। उसका हल कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये बताया कि ये आयतें मुहकमात हैं, ये आयतें मुतशाबिहात हैं। सूरह आल इमरान के शुरू में ही है कि ये आयतें मुहकमात हैं, ये आयतें मुतशाबिहात हैं। मुहकमात को पकड़ लो, मुतशाबिहात को छोड़ दो। अब हमारा अलमिया क्या है, हमारी ये सब कुछ क्यों हो गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अल्लाह ताला ने यहूदियों की मिसाल दी, जैसे कि अल्लाह ताला ने ईसाइयों की मिसाल दी कि वो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ़ हम जन्नत में जाएंगे, यानी जन्नत में वो शख्स जा सकता है जो यहूदी हो या वो शख्स जा सकता है जो ईसाई हो, इनके ख़याल में। तो हम लोगों ने भी ऐसा एक खुदा तख्लीक कर लिया हुआ है, यानी हम ये समझ रह जाते हैं, यानी बावजूद इसके कि हम अल्लाह को जानते हैं, बावजूद इसके कि अल्लाह ताला की पहचान हमारे दिलों के अंदर है, बावजूद इसके कि हम अल्लाह से मोहब्बत रखने की कोशिश करते हैं, मतलब लेकिन कहते हैं कि हमें अल्लाह से बहुत मोहब्बत है, लेकिन उसके लिए अमल नहीं करना चाहते, उसके लिए आगे चलना नहीं चाहते। हम ये समझते हैं अल्लाह से डरने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया से डर लो, लोग क्या कहेंगे, लेकिन अल्लाह से नहीं डरना कि अल्लाह क्या कहेगा। हमें ये तो शर्म आती है कि अगर ये बात इनको पता लग गई तो हम इनके सामने कैसे जाएंगे, या हमारे मतलब किसी चेयरमैन तक, ऑफिस के किसी बंदे तक, या ख़ानदान में किसी को ये बात पता लग गई तो हम इनके सामने कैसे जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं समझते कि अल्लाह के सामने हम कैसे खड़े होंगे। वो वक्त जब आएगा हशर का, सबको आना है, सब ने जाना है वहाँ पे, तो उस वक़्त हम अल्लाह के सामने किस तरह खड़े होंगे, ये बात हम नहीं समझ पाते। उसके बाद हमने ऐसा रसूल बना लिया है कि जो हमारी बदअमालियों के बावजूद हमें जन्नत में ले जाएगा, सिफारिश कर देगा हमारी और हम जन्नत में चले जाएंगे। अब क्या है कि हज़रत ईसा के मानने वालों ने भी यही कहा कि वो सूली चढ़ गए और हमें जन्नत मिल जाएगी, हम जन्नत में चले जाएंगे, यानी सूली वो चढ़े हैं, जन्नत में हम चले जाएंगे। अब यही बात हम लोग सोचते हैं, अल्लाह ने उनको भी मना किया, अल्लाह ने उनको भी ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे वो सनद दिखाओ जिसमें लिखा हुआ हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे, कोई दूसरा जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफाअत का कहा, और हमने जितने भी गुनाह किए, जितने मर्ज़ी हम गुनाहगार हो गए, शफाअत हमें नसीब हो जाएगी। लेकिन हमें अपने अमाल की जज़ा सज़ा का फ़ैसला करवाने के बाद ही कुछ मिल सकता है, और वो कब होगा, वो अल्लाह ताला से होगा। उस दिन का मालिक कोई और नहीं है। अल्लाह फरमाता है मालिक यौम दिन, यानी मालिक है अल्लाह ही उस दिन का जो रोज़े जज़ा का है। अब हम कहते हैं कि जहाँ जन्नत सिर्फ़ हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, जहन्नुम दूसरों के लिए, वही बात जो वो लोग कर चुके थे। लेकिन क्या हमने जन्नत वाले अमाल किए हैं? हम ये समझते हैं, यानी अगर हम एक नमाज़ पढ़ लेते हैं तो हम कहते हैं हमसे बेहतरीन कोई नहीं। अगर कोई नमाज़ पढ़ता है, तुम्हें पता है ये झूठ भी बोलता है, तुम्हें पता है, यानी कोई कह देता है ये बहुत बड़ा नमाजी है, तुम्हें पता है ये झूठ भी बोलता है, तुम्हें पता है ये फ़लाँ काम भी करता है, इसका पिछला सारा उसका डाटा खोल के उसके सामने रख देते हैं। ये नहीं समझते कि जो लोग अपने अपने ईमान की हिफाजत करते हैं वो लोग अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन हैं। हमें नहीं पता कि हम लोग अगर अपने ईमान की हिफाजत कर रहे हैं तो कितनी गलतियां भी कर रहे हैं, कितने गुनाह भी कर रहे हैं। तो अल्लाह से हमेशा तौबा करते रहना चाहिए, इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, और अपने आप को दीन की तरफ लगाते रहें। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि यानी तकब्बुर आ जाता है, दूसरी चीज़ हसद आ जाता है। यानी वही बात कि जैसे ही हमें पता लगा कि ये नमाज़ पढ़ता है, ये कुरान पढ़ता है, किसी ने उसकी तारीफ़ कर दी, हमने उसका पिछला सारा नशर कर दिया कि ये बंदा तो ऐसे 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 था। उलमा के पीछे देख लें, यानी जो आलिम भी इसके मतलब थोड़ी सी जिसको शोहरत मिल जाती है तो लोग उनके पीछे क्या क्या इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं, कैसी कैसी वीडियोस में, और फिर हर बंदा उठ के बोलना शुरू हो जाता है उलमा के ख़िलाफ़। तो एक बात पहले सोचें कि हम क्या हैं। अगर हम सही हैं
تو ہم جتنا مرضی اٹھ کے ان کے خلاف بولیں، اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کے مطلب پسندیدہ ترین بندوں میں سے ہیں، ہم اللہ کے سب سے نیک ترین بندے ہیں، پھر ہم کسی کے لیے بولیں۔ جب ہمیں اس چیز کا یقین ہی نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، پتہ نہیں وہ شخص اللہ کے کتنے قریب ہوگا، یا جس کو ہم نماز پڑھنے کا طعنہ دے رہے ہیں وہ کتنا اللہ کے قریب ہوگا، وہ کتنے حقوق العباد ادا کرتا ہوگا، کیا کیا کچھ کرتا ہوگا۔ تو یہ چیز ہمیں کبر، حسد، یہ چیز جو ہے یعنی کبر اور حسد، تکبر اور حسد دونوں چیزیں ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہیں جہاں نارے جہنم ہے، جہاں جہنم کی آگ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، پھر ہم کہتے ہیں کہ جو جھوٹ، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے روزے رکھ رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں، روزے رکھنے کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ اور گناہ دونوں چیزیں ہمارے روزے نہیں توڑ سکتی۔ جھوٹ بھی ہم بول لیتے ہیں، گناہ بھی ہم کر لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ فاسد نہیں ہوتا، ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی ہر وہ عمل جو اللہ کے خلاف جاتا ہے ہم اختیار کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں، سارے دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ عمل دہراتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کے نیک بندے ہیں اور جنت ہمارے لیے ہی بنی ہے۔ یعنی بحث و مباحثہ دین میں ہم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کیا کہا ہے۔ یعنی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پڑھتے ہیں، ہر چیز کے، یعنی اگر آپ نے ایک میڈیسن کھانی ہے، آپ اس میڈیسن کی فوراً گوگل کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اس میں کون سا سالٹ ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں وہ نہیں ہے۔ کپڑا آپ نے پہننا ہو تو برانڈیڈ تلاش کرتے ہیں، جوتا آپ نے پہننا ہو تو برانڈ تلاش کرتے ہیں، کہاں سیل لگی ہوئی ہے، کیا ہوا ہوا ہے، کس طرح ہے، فلاں چیز کیسی ہے، آج کل یہ فیشن چل رہا ہے، پردے آپ نے پرانے لگائے ہوئے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، گھر کو ڈیکوریٹ ایسے کرنا چاہیے۔ ہر مسئلے پہ آپ سب سے پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں، تو دین کے معاملے میں کیا تکلیف ہے؟ دین کے معاملے میں کیوں آپ ان باتوں پہ یقین کرتے ہیں جو کہ چلتے پھرتے لوگوں سے آپ سن لیتے ہیں؟ اپنے قرآن کو کھولیں، خدا کے لیے اپنے قرآن کو کھولیں، آج بھی وقت ہے، اپنے قرآن کو کھولیں اور قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھیں، ایک ایک لفظ پڑھیں، آپ پر رحمتیں نچھاور ہوں گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ دنیا میں کس جگہ کھڑے ہیں، کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا میں نے قرآن کو یاد رکھنے کے لیے، بس کیا کوئی ہے ذکر کرنے والا، کیا کوئی ہے یاد کرنے والا؟ اس سے بڑی کیا بات ہوگی، اس سے بڑا کیا اللہ دعوت دے آپ کو، اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ قمر میں یہ کتنی دفعہ کہا۔ خدا کے لیے اپنے قرآن کی طرف لوٹ آئیں، خدا کے لیے ایک بار قرآن کو اپنے دین کو زندہ رکھیں، قرآن کو آپ لفظی ترجمہ سے پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا قرآن آپ کو کیا کہہ رہا ہے، آپ کا اللہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے، اور آپ اگر توبہ کی طرف پلٹ آتے ہیں تو یقین کریں اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ چھوڑ دیں ان سب مباحثوں کو، چھوڑ دیں بحث کو، چھوڑ دیں، یہ مت سوچیں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، کہیں نہیں پوچھنا کہ تمہارا فرقہ کیا ہے۔ خدا کے لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، قرآن کی طرف لوٹ آئیں کہ اسی میں نجات ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔